ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जैसे कि जारी है, हमारे मेहमान और उलमाए कराम भी यहाँ मौजूद है। मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ, वापस से अकरम शीमा साहब आपकी तरफ आते हैं। अकरम भाई ये बताएं कि हमने बात की कि पहला रोज़ा कब रखा और क्या रखा, ये बताएं कि ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में जब हम देखते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना भी है और सेशंस भी चल रहे होते हैं, सियासत भी चल रही होती है, हल्के में सियासत करना किस तरह से मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को? देखिए, हल्के में इस वक्त जो सूरत हाल है, तमाम किस्म की जो पहले रमज़ान का खासा हुआ करता था कि सहरी की दावतें हुआ करती थी, अफ्तार पार्टियां हुआ करती थी, तो कोविड की वजह से वो सिलसिला तो मुकम्मल तौर पे इस वक्त बंद है। और अब अल्लाह का शुक्र है कि हमें भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वक्त मिलता है अपनी इबादत करने का और घर वालों को खुसूसन टाइम देने का ज़्यादा वक्त मिल जाता है। और जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हम तकरीबन रात को 9 बजे 10 बजे के बाद शुरू करते हैं। तरावियों के बाद ही लोग अवेलेबल होते हैं, ऑफिस में जाके बैठते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मसाइल हमारे यहाँ जो हैं वो सिर्फ मिस मैनेजमेंट की वजह के मसाइल होते हैं, पानी के मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, रस्तों के मसाइल हैं। तो उन मसाइल को हल करवाने के लिए अवाम हमारे दफ्तरों का रुख करते हैं, हमारे पास आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जितना लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, जितना इदारों को कह सकें कि भाई इनके मसले को फौरी तौर पे हल करें। तो यही आज का चल रहा है। इसके अलावा तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा बीच में नहीं है। हाँ, अच्छा मैं ये पूछूँ अगर जैसे कि सियासत में आने का कैसे मामला हुआ, इत्तेफाक था या प्री प्लान था? और सियासत में जो नए हमारे नौजवान जैसे कि मैं पूछती हूँ हमेशा से आना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है सियासत मुश्किल काम है करना या आसान है, कैसे समझते हैं? नहीं, देखें, बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊं, सियासत में मेरा जो आने का मकसद था या जो चीज़ वजह बनी, वो मैं अल्लाह का शुक्र है कि पॉलिटिकल माइंड तो मेरा पहले भी था। मैंने 1984 में आयशा बानी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद मैं नेशनल कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज और जामिया कराची में रहा। और अल्लाह का शुक्र है कि स्कूल में भी लीडर था, कॉलेज में भी लीडर था, यूनिवर्सिटी में भी लीडर था। लेकिन उसके बाद एक तवील वक्फा आया और मैं अपने रोजी रोजगार के सिलसिले में मशगूल रहा। जिस चीज़ ने मुझे सियासत में आने के लिए सबसे ज़्यादा इंसिस्ट किया वो हमारा मौजूदा हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है उसने मुझे राग़िब किया सियासत में आने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, आज मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी, हर तकरीर के अंदर, हर गली के अंदर, जलसे में एक बात मैं कहता था कि मेरी प्राइमरी भी सरकारी स्कूल की पढ़ा हुआ हूँ, सेकेंडरी भी सरकारी स्कूल की पढ़ा हुआ हूँ, ग्रेजुएशन भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया, मास्टर्स भी मैंने जामिया कराची से किया। तो मैंने 89 के अंदर जामिया कराची से 89-90 में मैंने मास्टर्स किया। तो आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे पहली जमात से लेके मास्टर्स कराने तक अब्बू के कितने पैसे खर्च हुए होंगे मेरे पेरेंट्स के मेरे ऊपर, तो जब मैं वो सारी फीसें कैलकुलेट करता हूँ, वही 100-150 रुपये एग्जामिनेशन फीस हुआ करती थी कॉलेज की उस जमाने में। ये 250-300 रुपये फीस होती थी जामिया कराची की, जो एग्जामिनेशन की जमा कराते थे। साल में दो यूनिफॉर्म लेते थे। आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पूरे कराची शहर के अंदर हर कोने के लिए अवेलेबल थी। सिर्फ 25 पैसे किराया लगता था यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए, जबकि यूनिवर्सिटी मेरे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर थी। जहाँ पर हमारी रिहाइश थी वहाँ से जामिया कराची 25 किलोमीटर दूर थी। उर्दू साइंस कॉलेज में जब मैं पढ़ता था वो तकरीबन 18 किलोमीटर दूर था उस वक्त हमारे घर से, जहाँ से मैं ट्रैवल करके जाता था। तो 25 पैसे लगते थे। जब मैंने वो सारी रकम कैलकुलेट की कि मेरे पेरेंट्स के मुश्किल से 50,000 रुपए लगे होंगे मेरे ऊपर, तालीमी जो मेरा खर्चा है, बिमाए यूनिफॉर्म, बिमाए बुक्स और बिमाए जो स्कूल कॉलेजेस की फीसें, 50,000 में केजी से मैंने मास्टर्स कर लिया। और आज मैं देखता हूं, आज के दौर में मैं देखता हूं कि कोई भी शख्स एक केजी में या क्लास 1 में स्कूल में बच्चे को दाखिल कराने के लिए जाएगा तो वो कहेगा 2 लाख रुपए जमा करा। ये इतना बड़ा डिफरेंस है, ये इतना बड़ा डिफरेंस है। और उसके मुकाबले में
उसके मुकाबले में लोगों के वसाइल, मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ माशाल्लाह, 52 ईयर्स मेरी एज है, तो आज मैं जब लोगों को देखता हूँ लोग वहीं के वहीं हैं। उनके बच्चों के तालीमी अखराजात आज जिस नहज तक पहुंचा दिए गए हैं, उनके खाने पीने के, रहने के अखराजात, मैं समझता हूं कि डिजास्टर है ये। इसके लिए हम लोगों को सियासत में आना पड़ेगा, आम लोगों को सियासत में आना पड़ेगा और आके अपने मसाइल के हल के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। और रमजान का महीना है, रोजे से हूं, झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल, ईमानदारी से कहता हूं कि जो विजन लेकर मैं पॉलिटिक्स में आया था, जिस दर्द को लेकर मैं पॉलिटिक्स में आया था, ईमानदारी से कहता हूं कि नए पाकिस्तान की हुकूमत में होते हुए भी अभी तक जो मेरा जो मकसद था सियासत में आने का, उसकी जानिब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। ये हकीकत है, क्योंकि सच बोलना चाहिए और हमेशा ही सच बोलना चाहिए। यानी कि डिसअपॉइंट हुआ, जी डिसअपॉइंटेड है कि जो सोच लेकर आए थे, जो विजन लेकर आए थे, उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और ये बड़ी तकलीफ दे है, मेरे अपने लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। और मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ मेरे उन हलके के लोगों के लिए भी तकलीफ दे होगी कि जिन्होंने लाइनों में लग के मुझे वोट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और तब्दीली के लिए वोट दिया, और लेकिन उस हकीकी तब्दीली की जानिब मैं समझता हूं कि एक कदम भी हम नहीं बढ़ पाए। सही, आप ऐसी बात छेड़ दी कि मेरे अंदर से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन चूंकि वक्त हमारे पास कमी की वक्त के आड़े है, तो इस वजह से मैं आज नहीं बात करूंगी, फिर किसी और दिन हम बात करेंगे। लेकिन आपने ब्रीफ कर दी सारी चीज़ें। मैं अपने उलमाए किराम की तरफ भी बढ़ती हूँ, और जैसे कि हमने कहा था कि आज हमारे मौजू में एक तो हमने बात करी यौम मजदूर के हवाले से, और साथ ही सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से हम बात करें। आप बनी इसराइल के अंबिया में से मशहूर नबी हैं, आपने बचपन में ही जलवत को कत्ल किया था, इसलिए आपकी बहादुरी को देख कर ही बनी इसराइल आपको बहुत पसंद करते थे। साथ ही जहां हम बात कर रहे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम की, तो जैसे कि हमें मालूम है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने तौरात नाजिल फरमाई थी, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल फरमाई। और इसके ऊपर मैं चाहूँगी अपने उलमाए कराम से कि 2-2 मिनट में उनको दे दूँ, वो थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें, फिर अगर ये हमारा मौजू रह जाएगा तो हम इसको आगे जाके कवर अप कर लेंगे। मैं सबसे पहले आती हूँ अल्लामा मोहसिन अल जवादी साहब की तरफ। अल्लामा साहब, हम बात कर रहे हैं सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से, जिन पर ज़बूर नाजिल फरमाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यारिसुहा मिन इबादिय सालिहून। देखें, जिस नबी का आज हम जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं का एक सहीफ़ा है जिसे कहते हैं कि ज़बूर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर जो है 18 माह मुबारक रमज़ान को नाजिल हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम ईशा था और यहूदा इब्ने याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र पाई है, जिसमें से 40 साल अल्लाह के नबी ने तबलीग की है। कुरान करीम 114 सूरतों पर मुश्तमिल है, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो सहीफ़ा किताब है ज़बूर जो है वो 150 सूरतों पर मुश्तमिल है। तो इस हवाले से अल्लाह के बादशाह नबी गुजरे हैं, जहाँ अल्लाह ने नबूवत अता की थी, वहाँ इस नबी को अल्लाह ने बादशाहत भी अता की है। और इसके साथ साथ जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़ैसले इंतहाई बड़े मशहूर और मारूफ हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक जंजीर होती थी कि जो आसमान से लटकती थी। जब कोई फैसला होता था तो अगर कोई आदमी जंजीर को हाथ लगा लेता था तो समझा जाता था कि फैसला इसके हक में है और ये सच्चा है। अगर वो जंजीर जो उसको हाथ नहीं लगा पाते थे तो वो समझा जाता था कि ये झूठा है, ये फैसला इसके हक में नहीं है। एक छोटा सा वाक़या थोड़े से टाइम में मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बंदे ने एक बंदे को एक हीरा दिया, मोती दिया कि आप इसको रखिए, मैं कुछ टाइम के बाद आपसे वापस ले लूँगा। जब वापसी का उसने मुतालबा किया तो वो बिल्कुल मुकर गए। उसने कहा नहीं, मैंने आपको वापस कर दिया, आपका मेरे पास कुछ नहीं है। ये फैसला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत दाऊद ने उसी जंजीर के सामने कहा कि आप जंजीर को हाथ लगाएं। पहले जो मालिक था, दावेदार था, उसने हाथ लगाया तो जंजीर उसके हाथ में आ गई। दूसरा जो था वो एक असा लेके खड़ा हुआ था और वो हीरा उसी असा के अंदर रख दिया उसने। तो जब उसकी बारी हाथ लगाने की तो वो उसने असा उसी मालिक को लौटा दिया कि जिसके वो हीरा था। वो चूंकि मालिक के पास आ चुकी थी, उसने भी हाथ लगाया तो वो जंजीर में हाथ उसका भी लग गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ दाऊद, ये देखें इस तरह से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हुआ यूं, चूंकि असल मालिक को लौटा के फिर हाथ लगा रहा था,
تو اس قسم کے فیصلے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا لہن داؤدی بڑے سریلی تھے۔ جب یہ کلام الہی کو پڑھتے تھے، زبور کو پڑھتے تھے، تو ساتھ میں جتنے جنگلات اور جنگل کے پرندے تھے اور درندے تھے، سب جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ لہن داؤدی بڑا مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی طاقت عطا کی تھی کہ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے اور لوہا موم ہو جاتا تھا۔ تو یعنی اس حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک کمال نظر آتا ہے۔ پھر یہ ایک سلسلہ ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ کیسے کی ہے، یہ چھوٹا سا واقعہ اس میں۔ اچھا، اس کو ہم پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ بالکل علامہ محسن جوادی صاحب، وقت کی کمی تھوڑی سی آڑے آ رہی ہے، ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اپنے یہ جو 3 دن ہمارے، پھر اب ہم آگے کریں گے۔ اس کے بعد پھر جب آگے ہمارا موضوع چلے گا 22ویں روزے کو، تو انشاءاللہ ہم یہیں سے اس کو جاری کریں گے۔ میں مفتی محمد زاہد حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گے، لیکن اس سے پہلے جہاں میں نے بتایا کہ آپ کی بہادری کو دیکھ کر بنی اسرائیل آپ کو بہت پسند کرتے تھے، پھر حکومت کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ آپ پر اور زیادہ انعام فرمایا اور آپ کو نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، جیسے کہ علامہ محسن جوادی صاحب بھی بتا رہے تھے۔ اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے 500 سال بعد پیدا ہوئے، آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ نمازیوں میں سب سے پیاری نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، اور روزوں میں سب سے پیارا روزہ بھی داؤد علیہ السلام کا تھا۔ جی مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب، 2 منٹ ہیں بس، اس سے زیادہ میں وقت دے نہیں سکتی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ آپ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار رکھتے تھے اور پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے 23ویں پارے کے اندر پورا ایک رکوع نازل فرمایا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے جتنے بھی فرشتے، جتنے بھی درندے ہوتے تھے، جتنے بھی جانور تھے، جتنے بھی پرند تھے، وہ مسخر تھے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جو کام حضرت داؤد علیہ السلام کرتے تھے یہ بھی وہی کام کرتے تھے۔ یعنی یسبحون بالعشی والاشراق، قرآن کہتا ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے صبح شام۔ والطیر معاشرہ کل اللہ اواب۔ پھر ان کے فضائل و کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان عمل سابغات وقدر فی السرد وعمل الصالحات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک طریقہ کار خود سکھایا کہ اے داؤد لوہے سے اس طریقے سے کام لینا ہے، اے داؤد یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ تو یعنی کہ داؤد علیہ السلام کے فضائل و مناقبات کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کو طریقہ کار بتایا کہ آپ اس طریقے سے کریں، آپ اس طرح کام کریں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پیارے آدم علیہ السلام بہت محبوب رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ نے دیکھا نا خوبصورت چہرے نظر آئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک یہ کون کون ہے، تو ان میں سے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا چمکتا خوبصورت نورانی چہرہ جب نظر آیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی آپ کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے، تو اس حوالے سے قول ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ یہ 60 سال ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 60 سال کم ہے، بلکہ میں اپنی عمر کے 40 سال اپنے اس بیٹے کو دیتا ہوں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر۔ تو آپ کا جو قد درمیانہ تھا اور آپ کی نیلی آنکھیں تھی اور آپ دل کے اتنے پاک و صاف تھے کہ آپ کا ظاہر بھی پاک تھا، باطن بھی پاک تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تمام مخلوقات میں وہ اعزازات دیے تھے کہ پرندے بھی آپ کے احترام کرتے تھے اور تمام مخلوق بھی آپ کے احترام کرتے تھی۔ اللہ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرما دی اور نبوت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ چاہوں گی مفتی صاحب اب دعا کرا لیں کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے مولا آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین آج کی اس نشست کے اندر ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہم اپنے پیاروں کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے پیارے نبی سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا محمد اور آل محمد سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما، دین اسلام کا بول بالا فرما، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس چینل K21 کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ رب تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ بہت شکریہ اکرم بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کے مہمان بنے آپ۔ ہمارے دونوں علماء کرام کا بے حد شکریہ، اور ساتھ ہی میرے ساتھ چونکہ یہاں پر اویس صابری برادرز موجود ہیں قوال، تو جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ وہ
کوئی ایک کلام پیش کرے. کون سا کلام اب دوسرا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ مولا علی کا پیش کرنے والے. سبحان اللہ. تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان ندا سیفی کو یہاں اس سائٹ سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل پر علی علی تو زباں پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی. دل پر علی علی تو زباں پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی. آؤ مشکل کشا کی شان سنو, آؤ مشکل کشا کی شان سنو, علی ہے بولتا حیران سنو. حیدر مولا علی مولا حیدر مولا, او بولو یا علی مولا, حیدر مولا, او بولو یا علی مولا, حیدر مولا, او بولو یا علی مولا. سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے, سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے, علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی ہے, حیات چھوٹی ہے. ہائے علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, کائنات کہوں, ہائے علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے. حیدر مولا بولو یا علی مولا حیدر مولا, بولو یا علی مولا. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی, جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی. یہ مشکل کو میری حل کرو مشکل خوشا علی. بولو حیدر مولا, بولو یا علی مولا. خدا کے شیر کو حیرا کر نظروں نے کیا, شیر کو حیرا کلندروں نے کیا, گلی گلی سے جو نکلے علی علی کہہ کر حیدر مولا. بولو یا علی مولا حیدر مولا. علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں, قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں. ہاں پڑی تھی تیرا رجب کو جو خانے کعبہ میں, رجب کو جو خانہ کعبہ میں, اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. حیدر